जय माँ दुर्गा। हेलो हाय नमस्कार। हाय सांग मैंने नमस्कार। आज हूँ महाअष्टमी पूजा। मुझे जाइए पूजा करने हाथी बारी पूजा सरिकी घर को आसुचे। अरे बहुत खरा पूरा चाई चाई खरा आवास को से अल्प किसी भिड करी आसत देखिए कौन कर घर पहुँची गले। बाबुन तार जाइए आम आदि मु मलिक सार जाइलु तू खाई सारे खाई सारे भात खाई सारू खाई सारी रेडी बस चाट कौन खाऊ चाट खाऊ चाट कमी लगला कौन ना ना खेला फेला किसी ना रहा दी भाई बसगले खाई आदि मोर आइसक्रीम पूजा सरला आइसक्रीम शोष पूरा जोर लगे आइसक्रीम ये पूजा होती आदि है ना मुझे चाट खाइबी गुपचुप खाइबी आइसक्रीम खाइबी ये आम शाशु माँ पकाउं जो अष्टमी फुटफुट कर दिखती सी बढ़िया करती मुझे कलर करदे और मु भी पकाए शाशु माँ कि भल पकाती कर चोटी भी भल पकई आसे मुर्ज पकाते फुटफुट कर ଆଉ ଦେବି କଲର ଧଳା ମାର୍ବଲ ସବୁ ଧଳା କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦିଅ ଆମ ଆଡ଼େ ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହୁଏ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମିଶେଇ କେଉଁ ଦିନ ହୁଏ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୁଁ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇଥିଲି ସକାଳୁ ତାକୁ ଆସିକି ପୂଜା ସରିକି ବାଟି ଦେଇଥିଲି ଘର ଖରିକିକି ତାପରେ ଚାଉଳଟା पकेबे हाँ कहते माँ आसवे राति बुलाया आ देखिए जहाँ जो रंग हो न फुटफुटा कर गाड़ी दिखती मुझे सबुआड़े पकई कि देखा लाइट को हाइट बेसी देखा अल्प अल्प पकई दी आदि आई देखू आई देखू बहुत दिन गले मारी उठाई पड़ बहुत कर देख देखिल से कौन आंकीदेवे देख मु कलर करी यदि मटी हवा था बढ़िया देखा मुझे करने कलर कर बहुत सब व्हाइट चोटी करदे मुँह तो देखिए टिपटिप सब जदि आपण मो भिडियो भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे आम तो भल अच्छे आपण मैंने केमती अच्छा आशा कर भल थे आज शुभ महाअष्टमी माँ दुर्गा पूजा चली समस्त मंगल हो भगवान समस्त भल रखी दशहरा आसीज दु दिन पर दशहरा हो माँ पुणी पूजा हम बढ़िया देखा व्हाइट की रेड रेड बढ़िया देखा
ସାର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଲର୍ କରୁଛି କଲର୍ ବାବୁନି ସବୁ ବର୍ଷ କଲର୍ କରିଦେ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁ କଲୁନି କିରେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଭଲ ଲାଗିବ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି 6ଟା ଆଉ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଏବେ 5:30ରେ ଧୂପ ଦିଆହେଉଛି 5:30 5:40 ବୋଧେ ହେଇଗଲାଣି କରୁଛି କରିସାରିଲେ ଧୂପ ନା ହଳଦ ନା ଟିକେ ଟିକେ ଦେଲା ଆଉ ସେ ପୁରା ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଭଣ୍ଡା ପଟେ ଦୟା କରିଦେବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ରହିଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ବାପ ଘରକୁ ଯିବି ସେଠି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ଭଲ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତି 2ଟା ଯାତ୍ରା 3ଟା ପଡ଼େ ମୁଁ ଗଲେ ଆମ ଘରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କେମିତି ସବୁ ପୂଜା ହୁଏ ଏଇ ଝୋଟିଟା ମୁଁ କରିଛି ସେଇଟା ବୋଉ କରିଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ବୋଲି ମୋର ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଲାଇଟ୍ କେତେ ଦେଖାଯାଉଛି